함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님, Хайр нэгүслээр бэлхэм бурхан эцэг минь ээ. 진심으로 감사를 드립니다. Чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 천하보다도 더 귀하고 소중하신 분들과 함께 Тэнгэр газраас илүү эрхэм үн цэнтэй ахан дүүстэйгээ хамт 교제 안에 거할 수 있도록 베풀어 주신 은혜 감사합니다. нөхөрлөл дотроо байх нэгүслийг дүүргэж байгаад талархлаа. 오늘도 주일을 맞이하여 함께 모인 성도님들께 Өнөөдөр ч мөн эзний өдөр хамтдаа ирсэн ахан дүүст 마음에 합당하고 필요한 은혜로 가득 채워주시길 원합니다. сэтгэлдэн зохистой нэгүслийг та дүүргээсэй гэж хүсэж байна. 참석치 못한 형제자매들 어디에 있든지 Хүүгэн дээр чадаагүй байгаа ахан дүүс маань хаанч байсан 주님의 사랑을 기억하고 다음에 함께할 수 있도록 도와주시옵소서. эзэн таны хайрыг санаж дараагийн удаа хамтдаа байхад туслаарай. 오늘 이 시간도 온전히 주님께만 의지합니다. Өнөөдрийн энэ цаг хугацааг ч гэсэн бүрэн эзэн танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 갈라디아서 6장입니다. Галаад 6 дугаар бүлэг байна. 갈라디아서 6장 7절로 9절입니다. Галаад 6-гийн 7-оос 9-р ишлэл. 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Бүү мэхлэг бурхан элэг дог болохгүй. Учир нь хүн юу тарьснаас хурааж авдаг. Махбодтой таригч нь махбодоосоо ялзарлыг хурааж авна. Сүнсэнд таригч нь сүнснээс мөн хамийг хурааж авна. Сайныг үйлдэхдээ үл цуцъя. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. 네, 또 하계 수양에 또 함께 해주셔서 진심으로 감사를 드립니다. За бүгдээрээ зуны нэгдсэн семинартаа хамтдаа оролцсон чин сэтгэлээсээ баярлалаа. 또 함께 기도해주기 위해 함께 동참하신 분들도 계시고요. За мөн хамтдаа залбирлаараа оролцсон ахан дүүсч байгаа. 또 전도하기 위해 함께 하신 분도 계시고요. За мөн сайн мэдээний хамтдаа оролцсон хүмүүс ч байгаа. 그리고 또 봉사로 또 땀을 흘리기 위해 함께 하신 분들도 계십니다. За мөн үйлчлэл хийгээд хамтдаа хөлсөө туслуулаад оролцсон хүмүүс байгаа. 그리고 꼭 함께 하고 싶었지만 또 여건이 되지 않으셔서 참석 못 하시고 또 기도로 동참해 주신 분도 계십니다. За мөн хамтдаа оролцохыг хүссэн ч гэсэн боломжгүй дээ оролцож амжаагүй залбирлаараа оролцсон хүмүүс ч 네, байгаа. 그 모든 것들이 합력하여서 선을 이루었다 생각이 듭니다. За тэр бүхэл зүйлс хамтдаа нэгдэн сайныг гүйцэлдүүлсэн бахаа гэж бодож байна. 네, 너무 감사드리고 수고 많으셨습니다. За маш их талархлаа. бүгдээрээ хичээцгэлээ. 누구나 신앙생활을 하다 보면요. За хин ч байсан итгэлээр амьдрах юм бол 예상하지 못하는 어려운 일들이 나에게 찾아올 때가 있습니다. за тийм ээ ерөөсөө тооцоож төсөөлөөгүй байсан хэцүү зүйлсүүд надад тохиолдох үе байна. 그래서 때로는 포기하고 싶고 그저 주저앉고 싶고 참지 못할 때도 많습니다. За тийм учраас заримдаа тийм ээ бууж өгмөөр төвчгүй архимоор санагдах тийм үе ч гэсэн байна. 그리고 내가 노력한 것만큼 어떤 결과가 주어지지 않을 때도 있거든요. За мөн миний тийм ээ хичээсний үр дүн гарахгүй байх тохиолдол ч байдаг. 그때 이 말씀을 떠올리면 좋겠습니다. За тэр үед та бүхэн энэ үгийг бодоосай гэж хүсэж байна. 제가 구절을 다시 한번 읽어드리겠습니다. За 9-р ишлэлийг дахин уншиж өгье. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. Сайныг үйлдэхдээ үл цуцъя. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна. 이 말씀의 뜻을 한번 분석해 보면요. За энэ үгийн утгыг нь тайлбарлаад үзэх юм бол 이 낙심이라는 말의 뜻이 용기를 잃다는 뜻이 있습니다. за шантрахгүй гэж байгаа үгнийх нь утга нь тийм ээ эр зоригоо алдах гэсэн утгатай. 내가 그토록 간절하게 원하고 바라고 기대했던 일들이 내 계획대로 되지 않을 때 마음이 상해버리는 거예요. За миний тийм ээ тэгж их хүсэж байсан тэр бүх зүйлс тийм ээ миний хүсэж байгаагийн дагуу болж бүтэхгүй байх тэр үеийг хэлж байна.
그래서 그 마음이 차갑게 식어버리고 좌절된 마음을 낙심이라고 표현하고 있습니다. За тэгээ сэтгэл маань цөхөрчихсөн, хуваагдчихсан тийм ээ, цудсан байгааг шантрах гэж хэлж байгаа ахна. 그리스도인에게 이 낙심이라는 단어를 적용해 보면 За Христэд итгэгч хүндийн шантрах гэдэг үгийг тусгаж үзэх юм бол 하나님을 향한 나의 믿음과 신뢰가 за бурхан руу хандсан миний итгэл үнэмшил 나의 연약한 믿음으로 인해 하나님에게서 멀어지고 떨어진 상태가 바로 낙심이 된 상태입니다. за өөрийн маань тийм ээ өчүүхэн итгэлээс болоод бурханаас холдож байгаа тэрийг шантрах гэж хэлж байгаа. 그래서 피곤이라는 말의 뜻이 무엇이냐면 За тэгээ шантрах гэдэг үгийн утга нь юу вэ гэхээр 지치다, 포기하다라는 뜻이 있습니다. тийм ээ цуцах, одоо болох гэсэн утгатай. 마음이 낙심이 되니까 지치고 포기하고 싶은 마음이 들잖아요. За сэтгэл маань шантрах юм бол би цуцаад болохын сан гэж хүсдэг тийм ээ. 그렇지만 하나님의 약속은 무엇입니까? За гэхдээ бурхны амлалт юу вэ? 때가 이름에 거두리라. цаг нь болохоор хурааж авнаа. 때가 이름에 거두리라 이 말의 뜻은 За цаг нь болохоор хурааж авнаа гэж байгаа үгийн утга нь 이 때는 내가 정하는 때가 아닙니다. за 하나님이 정하시는 때가 있다는 거예요. энэ цагийг тийм ээ би өөрөө тогтоодог юм биш харин бурхан тогтоосон тэр цаг аа гэсэн. 그래서 우리가 마음에 새겨야 될 것이 있죠. За тэгэхээр бидний сэтгэлдээ сийлэх ёстой зүйл нь 성경은 반복적으로 우리를 무엇으로 표현하고 있냐면 풀이나 꽃으로 비유하고 있습니다. за Библиэлд тийм ээ давтан бид бүхнийг юутай зүйрлдэг вэ гэхээр өвөс цэцэгтэй зүйрлдэг. 금방 피었다 져버리는 들이나 풀이 바로 우리의 인생과 같다는 거예요. За маш амархан тийм ээ ургаж дэлгэрээд хагдардаг тэр өвөс бол бидний амьдралтай адилхан. 그리고 하나님이 우리를 지으실 때 흙이라는 재료를 가지고 우리 몸을 지으셨다고 기록하고 있잖아요. За тэгээд мөн бурхан биднийг бүтээхдээ шорооноос биднийг бүтээсэн гэж хэлсэн. 한마디로 우리는 깨어져 버리기 쉬운 질그릇과 같다는 겁니다. За тийм учраас бид бүхэн нэг үгээр маш амархан хагарч бутрах шавран ваартай адилхан гэсэн. 평소 때는 내가 그렇게 강한 것 같지만 За энгийн үедээ бол тийм ээ би одоо маш хүчтэй хүн шиг харагдаж болно. 작은 바이러스 하나에 꼼짝 못하는 존재가 바로 납니다. За гэхдээ өчүүхэн вирус тийм ээ бид ороод ирэх юм бол хөдөлж чадхааргүй болдог нэгэн байна. 그리고 어떠한 사람에게 듣지 말아야 될 표현이나 표정 하나만 받는다 할지라도 잠 못 이루는 존재가 바로 나예요. За мөн тийм ээ хэн нэгнээс би жаахан тавгүй үгс сонсоод эсвэл тавгүй хүний царайг харах юм бол шүнжэнгөө тийм ээ нойргүй хонж болохоор тийм өчүүхэн нэгэн байна. 강한 것 같지만 자주 스트레스를 받다 보면 우울증을 겪는 사람도 있고 공황장애를 겪는 사람도 있습니다. За тэгээд бас тийм ээ маш хүчтэй одоо зоригтой юм шиг харагдаж байгаа боловч одоо маш их стрессээс үүдэлтэй одоо тэр хүн тийм ээ сэтгэлийн ганхрах өвчин бас тийм ээ сэтгэлийн одоо сэтгцийн өвчин тусах тийм тохиолдолч байна. 이렇게 낙심할 수밖에 없는 연약한 존재가 나라는 사실을 인정하는 게 중요해요. За тийм учраас тийм ээ ингэж амархан цөхөрдөг, ингэж амархан шантардаг ийм өчүүхэн сул дорой нэгэн чинь би шүү дээ гэд хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 그래야만 그러한 어려움들이 찾아올 때 대처할 수 있는 능력을 키울 수 있기 때문에 그렇습니다. За тэгж байж бид бүхэн хэцүү зовлон тохиолдох юм бол тэр бүгдийг ялангаар чадах аргыг сурах учраас ахна. 성경의 욥이라는 인물도 훌륭한 신앙인이었잖아요. За Библиэлд ч гэсэн Йов гэдэг хүн маш агуу итгэлтэй байсан. 그런데 연속적인 그 고난 앞에 자신의 철저한 연약함을 발견하게 됩니다. За гэтэл давтагдан ирж байгаа тэр олон сорилтууд зовлонгуудын өмнө өөрийгөө ямар сул дорой вэ гэдгээ мэддэг. 그리고 성경엔 이렇게 간증하고 있어요. За тэгээд Библиэлд ингэж гэрчилж байна. 하나님이 나로 낙심케 하시며 하나님이 나로 두렵게 하시니 За бурхан намайг тэмээ цуцаад шантрааж бурхан намайг айлгаж байна. 신앙생활 가운데 그리스도인에게 하나님이 낙심케 하는 일도 있고 두렵게 하는 일들도 있다는 겁니다. За итгэлээр амьдрахад Христэд итгэж хүмүүс ч гэсэн шантрах тохиолдол байдаг мөн айж имэх тиймэрхүү үйл явдлууд ч гэсэндээ гардаг. 하나님이 구부러뜨린 고난이 우리에겐 있다는 거예요. Тэмээ бурхны юу ч хүү бид бүгдийг бүхийлэгдэг тийм үйл явдал зовлонгууд гэж байдаг.
위대한 왕이었던 다윗조차도 지속적인 사울의 그 핍박 속에 자기의 연약함을 보게 됩니다. За мөн маш агуу байсан Давид ч гэсэн тийм ээ. Одоо үргэлжлүүлэн өөрийг нь хөөж явж байгаа Саулын тэр зовлонгийн улмаас өөрийгөө ямар сул дараа вэ гэдгээ мэдсэн. 그 대단한 믿음을 가진 어떤 신앙인이라 할지라도 지속적인 고난과 아픔과 슬픔은 우리에게 큰 어려움이 될 수 있다는 거예요. Тэгэхээр ямар ч тийм ээ агуу итгэлтэй хүү байсан, ямар ч мундаг сайн хүн байсан, яг үргэлжилсэн тийм ээ давтагдсан зовлон байнга ирээд ах юм бол маш ихээр шантарч тийм ээ доош суудаг. 왜 우리 그리스도인에겐 고난의 연속일까요? За тэгвэл яагаад Христэд итгэж хүмүүс зовлон байнга үргэлжилсээр байдаг вэ? 그리스도인이라는 말 뜻 자체가 그리스도의 고난에 동참하는 사람들이라는 뜻이 있기 때문에 그래요. За учир нь Христэд итгэгч гэж байгаа тэр үгний утга нь дотор нь Христийн зовлонг хамт хуваалцагч нэгэн гэсэн утга орсон байгаа учраас. 예수 그리스도의 복음을 그 고난에 동참하지 않는 그리스도인은 실은 어떤 고난도 없는 겁니다. Тэр Христийн Есүсийн зовлонд оролцохгүй байгаа Христэд итгэгчид бол ямар ч зовлон байхгүй. 이 세상에서 사람으로 태어나면 누구라도 겪어야 되는 그런 어려움과 그리스도를 위한 고난은 분별할 줄 알아야 되는 거예요. За тийм учраас энэ дэлхий дээр амьдрангаа тийм ээ Христэд итгэгчүнд үүддэг зовлон болон тийм биш зовлон хоёрыг ялгаж салгаж чаддаг байх хэрэгтэй. 그런데 우리 그리스도인은 세상 사람들이 겪는 늙고 병들고 죽고 수고하고 일하고 돈 벌고 자식적인 어려움, 세상적인 어려움, 그런 어려움 외에 За гэтэл тийм ээ Христэд итгэж хүмүүс маань энэ ертөнцийн хүмүүсийн зовлонтой адил одоо өвдөх тийм ээ хөвшрөх за тэгэл үр хөвгтөөсөө санаа зовох мөнгөний асуудал гэл үхэх гэл тийм ээ зөндөө олон ийм зовлонгууд байгаа. 내가 그리스도인이기 때문에 복음을 전함으로 겪는 고난이 있어야 합니다. За гэхдээ энэ зовлонгуудаас өөрөөр би Христэд итгэгч учраас сайн мэдээний төлөө зовж байгаа тийм зовлонч байх ёстой. 구원받은 그리스도인도 감기 걸려요. За аврагдсан Христэд итгэгч хүн ч гэсэн ханиад хүрдэг. 구원받은 그리스도인도 경제적인 어려움을 겪습니다. За мөн аврагдсан Христэд итгэгчид ч гэсэн эдийн засгийн санхүүгийн асуудал тулгардаг. 구원받은 그리스도인도 자녀들에 대한 고통과 아픔을 가지고 살아요. За мөн аврагдсан Христэд итгэгч хүн ч гэсэн үр хөвгтөөсөө болоод сэтгэл нь өвдөж зовдог. 그렇지만 구원받은 그리스도인은 십자가를 전하며 겪는 또 하나의 고난이 있다는 겁니다. За гэхдээ Христэд итгэгч хүмүүс тийм ээ энэ загалмайнаас суулж амсдаг тусдаа өөр нэгэн зовлон гэж бас байна. 전도서 12장입니다. Номлогчуус 12 дугаар бүлгээс харъя. 전도서 12장 13절입니다. Номлогчийн үгээс 12-ийн 13 дугаар ишлэл. 전도서 12장 13절 Номлогчийн үгээс 12-ийн 13 байна. 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Энэ бүхний дүгнэхэд Бурханаас имэж түүний тушаалыг дагах тун. Энэ нь хүн бүхэнд хамаарна. 여기에 일의 결국을 다 들었다고 기록되어 있잖아요. За энэ дээр энэ бүхний дүгнэхэд гэсэн байна тийм ээ. 이 솔로몬만 일의 결국을 다 들은 사람이 아닙니다. За Соломон зөвхөн энэ бүгдийг дүнсэн юм шээ. 우리도 성경을 통해 일의 결국을 다 들은 사람들 아닙니까? За бид бүхэн ч гэсэн энэ Библиэр дамжуулаад бүхий л зүйлийн дүгнэлтийг тийм ээ харсан, сонссон хүмүүс. 야고보서 5장 성경에 보면 За Яков 5 дугаар бүлгээс харах юм бол 너희가 욥의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 за та нар Йовын төвчээрийн талаар сонссон, эзний хийсэн төгсгөлийг харсан гэсэн. 우리는 성경의 욥이라는 인물의 처음과 끝을 다 들었고 본 사람들이죠. Тэр бид бүхэн Библиэлд гарч байгаа Йов гэдэг хүний амьдралын эхлэл болон төгсгөлийг нь бүгдийг нь харсан хүмүүс. 우리는 욥의 결말만 아는 사람들이 아니잖아요. Тэр бид нар ганцхан Йовын төгсгөлийг мэдэж байгаа хүмүүс биш шүү дээ, тийм ээ. 진리된 성경을 통해 인류 역사가 어디서 시작했는지도 우리는 아는 사람들입니다. За туйлын үнэн болсон энэ тийм ээ Библи дээрээс хүн төрлөختний эхлэл хаанаас байсан бэ гэдгийг бид бүхэн мэдэж байна. 그리고 이 세상 그 누구도 알지 못하는 이 우주 만물을 어떻게 창조했는지 우리는 성경을 통해 아는 사람들이에요. За тэгээд мөн бид бүхэн өөр хэний ч тийм ээ мдээгүй байсан энэ дэлхийн ертөнцийн эхлэл хаанаас яаж үүссэн бэ гэж байгаа бүх түүхийг бид нар мэдсэн хүмүүс байна.
그리고 인류 역사의 시작과 끝이 어떻게 될지도 성경을 통해 우리는 다 본 사람들이라니까요. За тэгээд мөн бид бүхэн хүн төрөлхтний түүхийн эхлэлээс төгсгөл хүртэл тийм ээ юу болох вэ гэдгийг Библиэр дамжуулаад бүгдийг мэдсэн хүмүүс. 그리고 아무리 착하게 살아도 천국 못 가고 아무리 돈을 많이 바쳐도 천국 못 가고 교회를 열심히 다녀도 천국까지 못 한다는 그 사실도 우리는 아는 사람들이잖아요. За тэгээд мөн бид бүхэн тийм ээ хичнээн буян үйлдэл, хичнээн өргөл хандаа өргөсөн, хичнээн удаан сүм чуулганд явсан ч тийм ээ деваачн руу орж чадахгүй гэх үннийг мэдэж байгаа хүмүүс. 반드시 예수 그리스도를 통과하지 않고는 천국 갈 수 없다는 걸 우리는 아는 사람들입니다. Тэр гарцаагүй зөвхөн Есүс Христээр л дамжихгүй бол деваачн руу орж чадахгүй гэдгийг бид бүхэн мэдсэн байна. 그리고 또 한 가지 아는 게 있죠. За тэгээд бид бүхэнд өөр нэгэн мэдэж байгаа зүйл нь 이 세상에서 이 세상을 위해 아무리 열심히 최선을 다해 살아본들 이 세상에 남기는 건 천국에 가지고 가지 못한다는 걸 아는 사람들입니다. за энэ ертөнцийн бид бүхэн хичнээн тийм ээ сайн дээр хичнээн олон зүйлийг хураасан ч тэр ертөнцийн зүйлсээс нэгийг нь ч деваачн руу авч орж чадахгүй гэдгийг сайн мэдэж байгаа хүмүүс. 우리 그리스도인이 세상에서 성실하고 최선을 다해 살아야 되는 이유는 За тэгвэл Христэд итгэж бид бүхэн энэ ертөнцид хичээнгүйлэн ажилсгаар амьдрах ёстой шалтгаан нь 그 수고에서 얻은 그 모든 것 가지고 영원한 것을 취하기 위해서 그래요. тэр хичээгээд олсон бүх зүйлээрээ бид бүхэн мөнхийн зүйлсийг олж авахын тулд ахна. 하나님 앞에 서게 되면 반드시 각 사람의 행한 대로 하나님이 상을 주시겠다 약속하셨기 때문에 그렇습니다. За яагаад вэ гэхээр Бурхны өмнө зогсвол Бурхан бүхий л хүмүүс тийм ээ үйлснийхэн дагуу буцаан төлнө гэж айлцсан учраас. 이번 7차 학위 수양회가 끝나고 영상을 보여주는데 너무 울컥해서 눈물이 났습니다. За энэ удаад 7 ээлжийн тийм ээ зуны гэсэн семинар дуусаад төгсгөлийн хаалтын бичлэгийг үзсэн. Тэр үед үнэхээр тийм ээ нулимс цэглэгнээд уйлмаар байсан. 그리고 침례를 하는 그 장면 속에서도 마음이 울컥하는 거예요. За тэгээд баптизм өртөж байгаа тэр үйл явдлыг хараад ч ихсэн сэтгэл маань үнэхээр тийм ээ хөдөлсөн. 자, 세상 사람들이 바라봤을 땐 참 너무나도 한심한 사람들처럼 보일 수 있을 거예요. За энэ ертөнцийн хүмүүсийг бид нэр тийм ээ бид нарыг харах үед бол ямар өрөвдөлтэй хүмүүс вэ гэж харж байгаа болно. 날도 더운데 저 답답한 사람들은 자기 돈 내가며 저렇게 가서 땀 흘리고 수고하고 봉사하고 있다고 답답하게 사람들은 볼 겁니다. За тийм ээ одоо гадаа ийм халуун байхад өөрсдийнхөө мөнгийг төлөөл тийм ээ ингээл очиод баян энэ чинь ингээл юм хийгээл ямар хэцүү давчидмаар юм бэ гэж харж яж болно. 세상 사람들의 시선으로 봤을 땐 정말 불쌍하게 보였을 수도 있을 거예요. ертөнцийн хүмүүсийн өнцгөөс харах юм бол бид нэр үнэхээр өрөвдөлтэй харагдаж яж болно. 저는 그때 하나님의 시선이 떠올랐습니다. За тэр үед Бурхны харц тийм ээ надад санагдсан. 하나님은 과연 이분들을 어떻게 보실까? Тэгвэл Бурхан эдгээр хүмүүсийг юу гэж харж байгаа вэ? 과연 하나님의 눈에는 정말 이분들이 어떻게 보일까 생각이 됐습니다. Бурхны нүдэнд энэ хүмүүс яаж харагдаж байгаа болоо гэж бодсон. 정말 가장 값지고 귀하고 보석 같은 분들로 하나님이 보시겠구나. Тэр хамгийн үн цэнтэй тийм ээ үнэхээр эрдэнэс мэднүүдийг Бурхан харж байгаа бах та гэж бодсон. 그 하나님의 눈으로 곁에 있는 형제자매를 바라보니까요. 너무 귀하고 소중한 거예요. За тэгээд тэр Бурхны өнцгөр тийм ээ дэрэгдээ байгаа ахын дүүсийг хартал үнэхээр үн цэнтэй харагдсан. 세상 사람들은 혹 알아주지 않는 사람들일지라도 하나님이 정말 인정해주고 알아주는 분들이구나. Тэр энэ ертөнцийн хүмүүс бол тийм ээ таньж мэдхгүй ойлгохгүй байсан ч Бурхан бол бүгдийг нь хараад тийм ээ бүгдийг нь ойлгож мэдхийн байна гэж бодсон. 이렇게 귀하신 분들과 정말 같이 한 장소에 땀을 흘리고 눈물을 흘리고 수고할 수 있었구나라는 게 너무 감동이 되어서 눈물이 났습니다. Тэр ийм тийм ээ хүмүүстэй ийм үн цэнтэй хүмүүстэй энэ газар хамт байгаад хамт хөлсөө туслуулаад хамт үйлчилж байгаа штэ гэдгийг бодоод үнэхээр тийм ээ нулимс цэглэнсэн. 그리고 우리가 또 한 가지 아는 게 있습니다. За тэгээд бидний 문ыг мэдэж байгаа зүйл нь 사울라를 위하여 마병을 예비하거니와 за хүлэг мордыг тулааны өдөр бэлтгэж 이김은 하나님께 있느니라. за ялалт нь тийм ээ ялалт нь Бурхных билээ гэсэн. 우리 그리스도인은 지는 사람들이 아니라는 겁니다. Христэд итгэж бид бүхэн болвол ялагддаг хүмүүс биш ээ. 지금 우리는 과정 속에 있는 거예요. Одоо бид бүхэн үйл явц донд байгаа. 반드시 하나님이 이기게 해 주시겠다, 승리케 해 주시겠다 약속해 주신 겁니다. Тэр Бурхан гарцаагүй тийм ээ бид бүхнийг ялуулна гэж амласан. 결과를 알지 못하고 살아가는 사람은 과정 속에 낙심하고 좌절할 수 있지만 За тэгвэл тийм ээ үр дүн тэр
төгсгөл нь ямар байхыг мэдэхгүй байгаа хүн бол тэр үйл явц донд тийм ээ цөхрөөд цуцаад байж болно. 우리는 최종 결과가 승리라는 걸 알고 살기 때문에 낙심하지 않고 좌절하지 않을 수 있다는 거예요. За гэвч бид бүхэн эцсийн тэр дүгнэлтэн төгсгөл нь ялалт байна гэдгийг мэдэж байгаа учраас зөвхөрөхгүй шантрахгүй амьдрч чадна гэсэн. 자, 전도서 다음에 아가서가 있습니다. 아가서 4장입니다. Номлогчийн үгсийн дараа Соломоны дун байна. Соломоны дун 4-р бүлэг. 아가서 4장 6절입니다. Соломоны дун 4-ийн 6-р эшлэл. 4장 6절 4-ийн 6-р эшлэл. 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Өдрийн амьсгал сэрэгтэл, өнөгөн харанхуйг үрэгтэл, мэрийн уус, гүглийн толгод тийш, миний бие тэмүүлэн одно. 여기 날이 기울고 그림자가 갈 때 이 말의 뜻은 За энэ өдрийн амьсгал сэрэгтэл, өнөгөн харанхуйг үрэгтэл гэж хэлж байгаа нь 우리 각자의 인생에도 기울어지고 그림자가 질 때가 있다는 겁니다. за бидний хүн тус бүрийн амьдралд ч гэсэн тийм ээ одоо харанхуйлах үе, сүйдэрлэх үе гэж байна. 한마디로 인생의 밤, 고난의 시간이 반드시 나를 찾아온다는 거예요. Тэрнийг үгээр амьдралын шүн тийм ээ зовлонгийн цаг үе надад заавалчгүй байна гэсэн. 그때 우리 구원받은 그리스도인이 어디로 가야 될지를 알려주시는 겁니다. За тэр үед тийм ээ аврагдсан Христэд итгэгчийг хаашаа явах ёстой вэ гэдгийг нь хэлсэн байна. 우리는 성경에 기록된 대로 모략산으로 가야 합니다. За бид бүхэн Библиэлд бичигдсэнтэй адил Мэрийн улс руу явах хэрэгтэй. 몰약이 무엇이냐면 나무 껍질을 벗겨서 얻은 진액이에요. За тийм ээ бас энэ Мэр гүйл гэж байгаа нь модны холцыг тийм ээ одоо аваад гаргасан зүйл. 죽은 사람을 장례 지낼 때 사용하는 용품입니다. За өгсөн хүнийг тийм ээ одоо оршуулахад хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн байна. 이건 주님을 어떠한 어려움이 있다 할지라도 죽기까지 따르겠다는 각오를 나타냅니다. Тэр энэ маань юу гэсэн утгатай вэ гэхээр эзний төлөө тийм ээ одоо өгөж байсан чамаагүй би юу ч болсон эзнийг дагнаа гэсэн утгатай. 그리고 유향은 성소 향단의 재료로 쓰였던 거예요. За тэгээд тийм ээ одоо 향단의 재료. гүйл гэж байгаа тийм ээ үнэртэн буюу үнэртнэр одоо 그래서 유향은 성도들의 기도를 의미하는 겁니다. хэрэглэж байсан тийм учраас гүйл гэж байгаа нь ахан дүүсийн залбирлыг хэлж өгч байгаа. 그래서 인생의 고난과 어려움이 찾아올 때 좌절하지 말고 За тийм учраас амьдрал тийм ээ зовлон одоо хэцүү зүйл тохиолдох юм бол бид нэр шантарч бууж өгөлгүйгээр 주님이 계시는 그 앞에 나아가 엎드리고 기도하고 더 큰 각오와 결단할 것을 나타내는 표현입니다. За эзний өмнө очиод тийм ээ эзний өмнө өвдөгсөвдөд илүү том шийдвэрийг гаргаад илүү зоригтойгоор амьдрахыг хэлж өгч байгаа. 우리 각자에게 어려움이 찾아옵니다. За бидний хүн тус бүр тийм ээ зовлон бэрхшээл тулгарна. 고난도 찾아옵니다. Зовлон чирнэ. 근데 그 고난을 어떻게 바라볼 거냐는 나의 선택이잖아요. За гэхдээ тэр зовлонд би яаж харах вэ гэдг нь миний сонголт. 이 고난이라고 하는 걸 하나님이 나에게 주신 값진 선물이라고 생각하는 사람은 За энэ зовлонг тийм ээ бурхан надад өгсөн үнэхээр үнэтэй бэлэг гэж харж байгаа хүн 이 고난이라는 바람을 통해 더 신앙의 높은 곳을 향해 날아가는 사람이 되는 겁니다. зовлон гэдэг салхиар дамжуулаад тийм ээ илүү өндөр итгэлийн байр суурь руу тийм ээ очдог хүн болдог. 이 고난을 통해 내 신앙이 성장하고 도약하는 계기, 기회가 되는 거예요. тэрхүү зовлон тийм ээ тухайн хүний итгэл өсгөхөд тухайн хүний итгэл илүү агуу болоход тийм ээ тусалдаг шалтгаан болж байна гэсэн үг. 그런데 그 고난 속에 그저 낙담하고 좌절해버리고 하나님의 뜻을 발견하지 못하는 그리스도인은 За харин тэр зовлонгоо тийм ээ ойлгохгүй тэр зовлон дундаа шантраад бурхны хүслийг мэдэж чадахгүй байгаа хүн бол 이 고난이라는 바람에 나의 신앙이 세상으로 날아가 버릴 수도 있다는 거예요. тэр зовлон гэдэг салхиар дамжуулаад тухайн хүний итгэл ертөнц рүү хийсэд явах боломжтой. 우리는 같은 고난의 연속입니다. За бид бүхэн бол яг адил зовлонг тийм ээ үргэлжлүүлэн амсдаг хүмүүс. 이 고난을 하나님의 말씀에 빗대어 어떻게 해석하고 바라보느냐에 따라 내 신앙이 성장할 거냐 후퇴할 거냐를 결정하는 겁니다. Тэгэхээр би энэ зовлонг тийм ээ яаж харж байна вэ гэсэн тэр өнцгөө шалтгаалаад миний итгэл дээшээ өсөх үү эсвэл миний итгэл унах уу гэдгийг шийдвэрлэгдэнэ. 사람은 실패라는 것 앞에 좌절하기가 쉽습니다. За хүн бол тийм ээ бүтэлгүйтлийн өмнө шантарч бууж өгөх маш амархан.
우리가 이번에도 수양회를 치렀지만 한 사람의 영혼을 데리고 가는 게 결코 쉽지는 않습니다. За бид бүхэн удаа зуны нэгдсэн семинартаа оролцсон. Гэтэл энэ үед нэг хүний сүнсийг дагуулan явна гэдэг ерөөсөө амар юм биш байсан. 사랑하는 어머니를 전도하기 위해 얼마나 기도로 눈물로 하나님께 부르짖었습니까? За хайртай ээжтэй сайн мэдээ тараахын тулд ямар их залбирлаараа мөн улимсаараа бурхнаас гуйсан бэ. 사랑하는 친척들이나 주변 사람들 전도하기 위해 정말 자존심 상할 일 많지 않습니까? За мөн хайртай тийм ээ дохмаатан садандаа энэ сайн мэдээг тараахын тулд өөрийнхөө бардам зам хүртэл өвгөн хийн байран үйлчлэггүй байдаг. 정말 그 한 영혼 모셔가려고 냈을 것 정말 아껴서 회비도 마련하고 За тэгэл тэр нэг сүнсийг дагуулan явахын тулд тийм ээ үнэхээр гамнаж байсан өөртөө ч хэрэгжилж чадахгүй байсан тэр мөнгөө хураамжийг нь болгоод төлдөг. 가면 간식도 사주고 혹시라도 불편한 것 없을까봐 눈치 봐가며 За очих юм бол бас тухгүй юм байх вэ гэл тийм ээ тэгэл айсыг нь хараад 그렇게 정말 어렵게 전도하잖아요. за тэгэж бид бүхэн маш хэцүү байдлаар сайн мэдээ тараадаг. 그런데 돌아오는 것이 거절이고 때로는 상처되는 말이고 그때 우리 낙담하기 쉽잖아요. За гэтэл бидэнд эргэж буцан ирж байгаа зүйл нь тийм ээ одоо үнэхээр цөхөрсөн байр байдал мөн тийм ээ заримдаа шархуулсан тийм үгнүүдийг сонсоод бид бүхэн шантарч цөхрөх үе байдаг. 그런데 실패와 좌절을 누가 정의할 수 있을까요? За тэгвэл тэр бүтэлгүйтэл болон тийм ээ цөхрлийг хэн давж ямар хүн давж гарч чаддаг вэ? 여기 계신 분들은 무엇이 실패라고 생각하십니까? За энд байгаа хүмүүс маань юу бүтэлгүйтэл гэж бодож байгаа вэ? 이 세상에 가장 많은 실패를 해본 사람이 있다면 바로 에디슨이라는 인물일 거예요. За энэ дэлхий дээр тийм ээ хамгийн олон бүтэлгүйtэж байсан нэгэн бол Эдисон гэдэг хүн байна. 그는 실패는 성공의 어머니라는 명언을 남겼습니다. За тэр хүн бол бүтэлгүйтэл нь амжилтын их юм аа гэдэг үг үлдээсэн. 전구를 개발하는데 9,999번 실패를 한 거예요. За тэр хүн энэ гэрэл чийдэн гэдэг зүйлийг бүтээхийн тулд тийм ээ 9999 удаа бүтэлгүйтэж байсан. 주변에 친구가 그랬다고 하잖아요. 10,000번을 채울 셈이냐고. За тийм ээ хажуунаас нь найз нь тэгсэн юм чи 10,000 удаа туршиж үзэх гэж байгаа юм уу? 그런데 에디슨은 결국 전구를 발명해 버린 거예요. За гэтэл Эдисон тийм ээ эцэст нь энэ чийдэн гэрэл гэдэг зүйлийг нээлрүүлсэн. 그 누구도 그의 실패를 실패라고 말하는 사람 없습니다. За тэгэхээр түүний бүтэлгүйтлийг тийм ээ хинч бүтэлгүйтэл байсан гэж хэлхийн аргагүй болсон байна. 우리가 그러합니다. За бид ч гэсэн ялгаагүй. 우리는 실패를 하고 있는 사람들이 아닙니다. Бид нэр бүтэлгүйтэй байгаа хүмүүс биш ээ. 성공을 향해 한 걸음 한 걸음 나아가고 있는 과정 속에 있는 사람이에요. За бид бүхэн тэр амжилтын төлөө тийм ээ нэг алхамаар урагшилж байгаа хүмүүс байна. 누구는 10년 거절당한 사람도 있고 15년, 20년 거절당하는 사람들도 있습니다. За зарим хүмүүс нь 10 жил, 15 жил, 20 жил тийм ээ татгалцсан хариуг авч байгаа хүмүүс байж болно. 내 사랑하는 아버지, 내 사랑하는 어머니, 내 자식들 전도하기 위해 많은 수모를 겪는 사람들도 있는 거예요. За хайртай аавдаа, ээждээ тийм ээ хүүхэдтэй сайн мэдээ тарахдаа маш олон зүтгэлийг гаргаж байгаа тийм хүч байж болно. 그런데 실패가 아닙니다. За гэхдээ энэ бүгд нь бүтэлгүйтэл биш ээ. 왜 실패가 아닌 줄 아셔요? За яагаад бүтэлгүйтэл биш вэ? 우리가 사랑하는 그 영혼 전도하는 일을 그 영혼 구원받을 때까지 우리는 포기하지 않을 거니까 절대 실패가 아닌 거예요. Тэр бид бүхэн тэр хайртай хүмүүс маань аврагдах хүртэл тийм ээ тэр хүмүүсийг тавихгүй учраас сайн мэдээ тараах учраас энэ нь бүтэлгүйтэл биш ээ. 그래서 우리는 낙심할 필요도 좌절할 필요도 없다는 겁니다. За тийм учраас бид бүхэнд тийм ээ цөхрөөд туйлдаад суух тийм одоо боломж байхгүй гэсэн. 그런데 그 기도의 응답이 더디게 이루어지는 걸 보면 하나님이 과연 내 기도를 듣고 계실까 마음에 의심이 찾아올 때도 있습니다. За гэхдээ тэр залбирлын маань хариулт тийм ээ яг удаад хэлэх юм бол одоо бурхан миний залбирлыг сонсож байгаа болов уу гэж сэтгэл маань эргэлзэх үе байна. 그래서 기도 응답이 늦게 더디 이루어질 때 우리의 마음이 상할 수가 있다는 거예요. За тийм учраас залбирлын хариулт удах үед бидний сэтгэл тийм ээ гонсойх үе байдаг. 잠언 13장입니다. Сургаалт үгс 13 дугаар бүлэг байна. 잠언 13장 Сургаалт үгс 13 12절입니다. 12 дугаар ишлэл байна. 잠언 13장 12절 Сургаалт үгс 13-ийн 12 дугаар ишлэл 함께 읽겠습니다. Тамши саадсан найдвар сэтгэлийн өвчин биелсэн хүсэл амийн мод.
자, 소망이 더디 이루게 되면 그것이 마음을 상하게 한다고 되어 있잖아요. За энэ найдвар маань тийм ээ саатаж удвал энэ нь сэтгэлийн өвчин болдгоо гэсэн байна. 이삭이 리브가를 아내로 삼습니다. За Исаак Ребекаг өөрийнхөө эхнэр болгодог. 그런데 자녀가 생기지를 않아요. За гэтэл өөр хүүхэдтэй болоогүй. 무려 몇 년 만에 기도 응답을 받냐면 20년이라는 시간이 지나 기도 응답을 받게 됩니다. За тэгээ хэдэн жилийн дараа залбирлын хариултаа авдаг вэ гэхээр 20 жилийн дараа залбирлын хариултаа авдаг. 그때 성경에 뭐라고 기록되어 있냐면 За тэр үед Библиэлд юу гэж бичигдсэн байгаа вэ гэхээр 간구했다고 기록이 되어 있습니다. за тийм ээ 간구, 간절하게 구했다고 기록이 되어 있습니다. тийм ээ чин сэтгэлээсээ Бурханаас гуйсан гэж гардаг байна. 모든 것이 즉각 주어져 버리면 하나님께 구할 필요도 없는 거예요. За бүх зүйл тийм ээ тухайн бүрт ингээд өвдөөл Бурхан гуйсан болгоны нөгөөд ах юм бол Бурханаас ерөөсөө чин сэтгэлээсээ гуйх шаардлага гарахгүй. 그런데 그 간절한 기도 끝에 쌍둥이를 선물로 주셨잖아요. За тэгвэл тэр чин сэтгэлийн тийм ээ залбирлын хариултын эцэс одоо ихэр хүүхдийг Бурханаас бэлэг болгож авдаг. 그리고 야곱의 아내 라헬은 어떠합니까? За мөн Яаковын эхнэр Рахел ямар байсан бэ? 언니 레아는 자녀를 계속 낳는 거예요. За тийм ээ өөрийнх нь ихч Леа бол байнга л үр хүүхэд төрүүлж. 그런데 자기는 아무리 기다려도 자식이 생기지 않는 겁니다. За тэгээд өөрөө үнэхээр их тийм ээ хүлээгээд байтал огт үр хүүхэдтэй болж чадаагүй. 얼마나 간절했으면 야곱에게 이렇게 표현한 거예요. 나로 자식을 낳게 하라. 그렇지 않으면 내가 죽겠노라. За тэгээд ямар их хэцүү байсан болоод Яаковд тийм ээ чи надаас үр хүүхэдтэй болоо. Тэгээд надад маш хэцүү байна гэд Яаковаас үр хүүхэд гуйсан. 사람의 때가 있고 하나님의 때가 있다는 걸 우리는 성경을 통해 발견해야 합니다. За тэгэхээр хүний тийм ээ одоо хүсэж байгаа хугацаа гэж байдаг. За мөн Бурханы тогтоосон үе гэж байдгаа гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. 그래야 조급하지 않고 성급하지 않을 수 있어요. За тэгэж байж бид бүхэн давчтан тийм ээ яарч тэгдэхгүй байж чаднаа. 조급하고 성급하게 되면 주변 사람들에게 상처를 주기가 쉽습니다. За давчтаад бид бүхэн тийм ээ яарал ах юм бол эргэн тойрны хүмүүстэй шарх сорвиг өгч болно. 그래서 결국은 라헬을 통해 요셉이라는 선물을 주셨잖아요. За тэгээд эцэст нь Рахайлаар дамжуулаад Йосеф гэх бэлгийг өгдөг. 한나도 마찬가지입니다. 오랫동안 기도했지만 응답이 없는 거예요. За Ханна ч гэсэн ялгаагүй маш удаан залбирсан боловч хариултаа авч чадаагүй. 왜 내 환경은 변하지 않는 거냐고 하나님 앞에 마음을 토하고 기도했던 겁니다. За яагаад тийм ээ миний залбирал биелэхгүй байгаа юм бэ гэж Бурханд бүр гашуудан залбирч гуйж байсан. 그런데 끝내 사무엘이라는 귀한 아들을 선물로 주셨던 거예요. За тэгээд эцэст нь Самуэль гэж байгаа бэлгийг Бурхан өгсөн. 우리는 한 가지 확신할 수 있습니다. За бид бүхэн нэг зүйлийг баттай мэдэж чадна. 내가 하나님께 진실되게 간절히 기도하고 있다면 За би Бурханы өмнө чин сэтгэлээсээ тийм ээ гуйж залбирч байгаа бол 때가 이름에 거두리라. цаг нь болоход хурааж авнаа. 반드시 때가 이름에 거두리라. За гарцаагүй тийм ээ цаг нь болох юм бол хурааж авна. 내가 원하는 때가 아닌 하나님이 원하시는 때에 반드시 거두리라. Тэр би өөрийнхөө хүсэж байгаа цаг үед хурааж авах юм биш. харин Бурханы тогтоосон тэр үед би хурааж авнаа. 예수님의 친구였던 나사로가 죽었다는 소식을 듣습니다. За Есүсийн тийм ээ найз байсан Лазар өгсөн гэдэг мэдээг сонсдог. 그러면 그 즉시 가서 살려주면 안 되는 거예요. За тэгээд Есүс тэр даруй очиод амьлуулвал болохгүй байхсан. 그런데 이틀을 더 지체하신 후에 가셔서 살리셨던 거예요. За гэтэл 2 хоног байсан газараа хонож удаад за тэгээд түүний дараа очиж амьлуулгаа. 더 많은 사람들에게 하나님의 영광이 드러나는 때를 하나님은 아셨던 거예요. Тэр илүү олон хүмүүс тийм ээ Бурхны алдарсан үйлчлэгднэ гэдгийг мэдэж байсан баг. 수로보니게 여인의 딸이 병이 듭니다. За Зарифатын бэлэвсэн эмэгтэй охин тийм ээ өвчин тусдаг. 예수님 앞에 나아가면 고칠 수 있다는 그 믿음 가지고 나아갔는데 За Есүсийн өмнө очивол тийм ээ эдгэр чаднаа гэсэн итгэлтэйгээр очсон. 예수님께 간절하게 부르짖어 보지만 성경엔 한 말씀도 대답지 않았다고 되어 있습니다. За тэгээд Есүсээс чин сэтгэлээсээ гуйсан боловч Есүс юу ч хариулаагүй гэж орсон. 그리고 후에 여인의 믿음을 시험하고 나서 딸의 병을 고쳐 준 거예요. За тэгээд эцэст нь тэр эмэгтэй итгэлийг шалгаад за тэгээд охиныг нь эдгээсэн. 누가복음 8장에도 보면 За Луг 해당장 야이로의 딸을 살리실 때도 동일합니다. За Луг 8-аас ч гэсэн харах юм бол тийм ээ одоо тэр ахлагчийн охиныг амьлуулахад ч гэсэндээ ялгаагүй.
회당장 야이로의 딸을 살려달라고 고쳐달라고 요청을 받고 가고 있는 그 길에 누가 중간에 끼어드냐면 혈루증 여인이 등장하게 된 거예요. За тэр тийм ээ Яир гэдэг ахлагчийн одоо хүүхдийг амьлуулах гэж байхад дундуур нь ямар хүн орж ирдэг вэ гэхээр тийм ээ нөгөө нэг юм уу тааши 혈루증 여인이 цус 등장합니다. алддаг өвчтэй эмэгтэй тийм ээ дундуур нь орж ирдэг. 그래서 혈루증 여인을 고치는 그 시간이 지체가 된 거예요. За тэгээд нөгөө цус алддаг эмэгтэйг өвчнийг тийм ээ амьлуулах өвчнийг нь эдгэх гээд саг алддаг гэсэн. 그때 회당장의 딸이 죽었다는 소식을 듣습니다. За тэр үед тийм ээ нөгөө синагогийн ахлагч Яир гэдэг хүний охин өглөө гэдэг мэдээг сонссон. 자, 회당장의 입장에서 바라보면 너무나 원통한 일이죠. За тийм ээ тэр одоо синагогийн ахлагч Яир гэдэг хүний байр сууриас авч үзэх юм бол үнэхээр байж боломгүй үйл явдал тохиол. 내 딸 고쳐야 되는데 중간에 끼어들어서 내 딸이 죽었다고 원망 살 수 있잖아요. Тийм ээ миний охиныг эдгэх гэж байсан гэтэл дундуур нь энэ эмэгтэй орж ирээд миний охин өгчлээ гэд гомдлож болох байсан. 그때 예수님이 말씀하시잖아요. За тэр үед нь Есүс айлддаг. 두려워 말고 믿기만 하라. Бүү зөвхөн идэг гэсэн. 그리하면 딸이 구원을 얻으리라. За тэгвэл охин чинь амьдрнаа. 참 놀라운 표현 아닙니까? Энэ үнэхээр тийм ээ гайхмаар үг байна. 예수님은 결국 이 회당장의 딸도 살려내는 거예요. За эцэст нь тийм ээ Есүс энэ одоо ахлагчийн охиныг хүртэл амьлуулсан. 우리는 시간과 공간 속에 살고 있기 때문에 보여지는 상황에 내 믿음이 낙심되고 좌절될 때가 많습니다. За бид бүхэн нүдэнд харагддаг нөхцөл байдал донд амьдарч байгаа учраас нүдэндээ харагдсан зүйлээр тийм ээ итгэл маань цөхрөх үе байж болно. 특히 전도하다 보면 눈앞에 상황이 조금 좋으면 좋았다가 또 조금 나빠지면 마음에 낙심이 되었다가 За тэгэл тийм ээ одоо сэтгэл санаа маань сайхан байх үйл тийм нөхцөл байдлаа хараа сайхан баярлж байгаа сэтгэл маань жоохон гонсаах юм бол тэр бүгдтэй гомдлоод эхэлдэг баг. 우리는 시간 속에 살고 있기 때문에 내 눈앞에 보이는 현실만 놓고 내 감정이 요동칠 때가 있죠. Тэр бид бүхэн цаг хугацаанд донд амьдардаг учраас тухайн нүдэнд маань харагдаж байгаа орчин нөхцөлийг хараад миний сэтгэл ганхаж өөрчлөгдөх үе байдаг. 근데 우리가 마음에 새겼으면 좋겠습니다. За гэхдээ бүгдээрээ сэтгэлдээ шийдвэл сайн байна. 우리 창조주이신 하나님의 능력은 За бүтээгч бурхны маань хүч чадал 고작 시간과 공간과 환경에 영향받는 사람 정도의 능력이 아니라는 거예요. За зөвхөн тийм ээ энэ орчин нөхцөл мөн орон зай цаг хугацаанаас болж өөрчлөгдөж байдаг хүний сэтгэлтэй адилхан биш ээ. 모든 것을 초월할 수 있는 큰 능력을 가진 분이 우리가 믿고 있는 하나님입니다. Тэр бүхэл зүйлийг давсан хүч чадалтай нэгэн бол бидний итгэж байгаа бурхан байна. 자, 마태복음 14장입니다. Матай 14 байна. 마태복음 14장 Матай 14-р бүлэг 27절입니다. 27-р эшлэл 27절 27 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Харин тэр даруй Есүс тэдэнд хандан зоригтой бай, би байна, бүү бай гэж хэлв. 예수께서 즉시 일러 가라사대 안심하라 내니 두려워 말라. Есүс тэдэнд хандан зоригтой бай, би байна, бүү бай гэж хэлв. 예수님의 제자들이 배를 타고 가는데요. За Есүс шавнырийнхаа завинд суугаа явж байсан. 큰 바람으로 인해 어려움을 겪고 있는 그러한 상황입니다. За гэтэл маш хүчтэй шуурга болоод тийм ээ бэрхшээл тулгарсан үе гарч байна. 두려움에 떨고 있는 제자들에게 예수님이 물 위를 걸어 나타나신 거예요. За тэгээд тийм ээ айш чичирч байсан тэр шавнартай Есүс усан дээгүүр алхаж үзэгдсэн. 제자들이 유령이라고 무서워서 소리를 지르는 겁니다. За тэгээд шавнар нь тийм ээ өөнийг сүнс чөтгөр байна гэж хараад орилж хашгирсан байсан. 그때 예수님이 하신 말씀이에요. За тэр үед Есүсийн айлцсан үг байна. 안심하라 내니 두려워 말라. Зоригтой бай, бүү бай, би байна. 안심하라 내니 두려워 말라. Тийм ээ Солонгос Библиэлд тайван бай, бүү бай гэж бичсэн. 그리고 예수님이 배에 오릅니다. 그리고 바람이 멈춘 거예요. За тэгээд Есүс тэр завин дээр суугаад тэр салхиг зогсдог. 우리도 삶 가운데 바람이 불어닥칠 때 있습니다. За бидний амьдрал ч гэсэндээ салхиг салхилах үе байна. 정말 경제적인
돈에 대한 어려움이 닥칠 때도 있습니다. За эдийн засгийн тийм ээ одоо мөнгөний асуудал үүсэх тохиолдол байна. 그때 하나님이 우리에게 이렇게 말씀해 주지 않을까요? 안심하라 내니 두려워 말라. Тэр үед нь бурхан биднэрт тийм ээ ингэж айлтна. Зоригтой бай, бүү бай. 자식들이나 가족들로 인한 어려움의 바람이 불어오는 분들도 의외로 많습니다. За гэр бүлийн асуудлаас болоод үр хүүхдээсээ болоод зовж байгаа хүмүүс санснаас жолон байдаг. 그리고 건강상의 어려움이라는 바람이 불어올 때도 있잖아요. За мөн эрүүл мэндийн тийм ээ одоо өвчин зовлон гэсэн тийм салхи сахилах үе байна. 그리고 교회 안에 형제자매님들 간에 그 어려움의 바람이 불어닥칠 때도 있습니다. За мөн чуулган дотор ахын дүүсийн харилцаанаас үүддэг жаахан тийм ээ хэцүү зовлонтой зүйлсүүд ч байна. 그때 예수님이 우리에게 말씀해 주시는 겁니다. За тэр үед Есүс бидэнд айлтж байна. 안심하라. 내니 두려워 말라. Тийм ээ зоригтой бай, бүү бай. 걱정 말라고. Битгий санаа зовоо. 내가 너의 곁에 있으니 두려워할 필요 없다고. За би чиний дэргэд байна, бүү бай гэсэн байна. 얼마나 큰 힘이 됩니까? За тэгвэл энэ ямар том хүч болох вэ? 물 위를 걸으신 예수님. Тэр усан дээгүр алхаж байгаа Есүс. 말씀 한마디로 풍랑을 잔잔케 하실 수 있는 그 예수님. Тийм ээ ганц айлцсан үгээрээ тэр шуурга салхийг намдааж байгаа Есүс. 그 하나님으로부터의 직접적인 위로를 우리는 받고 살아가고 있다는 겁니다. Тэр бурхнаас бид бүхэн тэр тайлбарлыг үргэлж аван амьдрдаг гэсэн. 사도행전 27장입니다. Үйлээс 27 байна. 사도행전 27장 Үйлээс 27 дугаар бүлэг 25절입니다. 25 дугаар ишлэл. (25절) 함께 읽겠습니다. 25-ыг хамтдаа уншийе. Иймээс эрт зоригтой байцгаа ирчүүдээ. Яг миний хийсний дагуу болох болно гэж би бурхан итгэж байна. 여기 사도행전 27장에 보면 Үйлс 27-аас харах юм бол 바울이 로마로 압송되어 가는 과정이 기록되어 있습니다. за Паул тийм ээ Ром руу одоо хоригдоод дээш шүүгтгэхэд давж заалтахаар явж байгаа агуулга гарч байна. 바울이 탔던 배가 미항에서 베닉스로 가는 그 과정 중에 유라굴로라는 커다란 광풍을 만나게 됩니다. За Паулын сууж байсан тийм ээ энэ завь нь одоо Адриатын тэнгисээр туугдаад маш хүчтэй тийм ээ салхинд зохиогдсон тийм үйл явдал гарч. 이제 풍랑이 너무 심해서 짐도 버리고 배 기구도 바다에 모두 다 버렸던 거예요. За тэгээд маш хүчтэй далайн шуурга байсан учраас тийм ээ одоо завин дээр байсан ачаагаа чаядаг, хоол хүнслүүдээ бүгдийг нь хайж эхэлдэг. 여러 날 동안 해와 별도 보이지 않는 겁니다. 그리고 먹을 것도 없는 거예요. За тэгээ хэдэн өдөр ерөөсөө урдах зам юу ч харагдахгүй тийм ээ. Тэгээ идэх зүйлч байхгүй болчихсон. 모든 사람들은 다 죽었다고 소망을 잃어버린 그 상태에 있었던 겁니다. За тэгээд бүхий л хүмүүс тийм ээ бид нар өгөх юм байна гэд ямар ч найдваргүй болсон үе байсан. 그런데 그때 바울이 그 사람들에게 외친 말씀이에요. За тэр үед нь Паул эдгээр хүмүүст хэлсэн үг байна. 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. Иймээс эр зоригтой байцгаа ирчүүдээ. Яг миний хийсний дагуу болох болно гэж би бурханд итгэж байна. 하나님이 내게 말씀해 주셨다는 거예요. 우리가 죽을 일은 없다고 하나님이 우리에게 말씀하신 그대로 나는 믿는다고. Тэгэхээр тийм ээ бид нар ерөөсөө өгөхгүй. Би бурханд айлцаж тэр гуйсны дагуу биелэх болно гэж би итгэж байна гэсэн. 우리도 믿는 사람들 아닙니까? За бид нар ч гэсэн итгэдэг хүмүүс ахна. 하나님 말씀대로 될 것을 우리는 믿습니다. За бид бүхэн бурхны үгийн дагуу болно гэдэгт нь итгэж байгаа. 내 삶 속에 하나님이 지금 동행해 주실 것도 우리는 믿습니다. За мөн миний амьдралд бурхан хамт алхнаа гэдэгт нь итгэж байгаа. 우리에게도 어려움이 있고 힘든 일이 있지만 그것은 잠깐이라는 것도 우리는 믿습니다. За биднэрт хүнд хэцүү зовлон бэрхшээл байж болох ч гэсэн тэр бүх зүйл маань түрхэн зөөрих гэдэгт итгэдэг. 그리고 잠시 후에 영원한 천국에 우리 주님과 함께 진정한 행복을 누릴 것도 우리는 믿는 사람들입니다. За тэгээд мөн бид бүхэн хэсэггүй хугацааны дараа диваажинд очоод эзэнтэй хамт тийм ээ мөнхийн аз жаргалыг хуваалцснаа гэдэгт итгэдэг. 그래서 우리 이 자리에 있는 것 아닙니까? За тийм учраас бид бүхэн энд сууж байгаа тийм ээ. 우리는 하나님의 말씀을 있는 그대로 믿는 사람들이에요. Тэгээд бид бүхэн бурхны үгийг байгаа чигээр нь итгэж хүлээж авдаг хүмүүс байна. 그리고 우리의 마음이 언제 낙심이 될까요? За тэгээд хүн бидний сэтгэл ямар үе чандар цуцдаг бол 사실 세상 사람들 믿지 않는 사람들에게 상처를 받을 땐 за энэ ертөнцийн хүмүүсээс
хүмүүсээс тийм ээ одоо итгэдэггүй хүмүүсээс шалгасрыг амсахгүй. 오히려 주님을 의지하며 이겨내야 되겠다. 오히려 힘을 낼 때가 많습니다. Эсвэргээр бид бүхэн эзэнт найдаад тийм ээ ялаад гарьяа гэдгийснээс хүчийг авах тохиолдол байдаг. 그런데 의외로 정말 사랑해야 할 형제 자매들로부터 상처를 받게 될 때는 그때는 마음이 참 낙심되고 좌절될 때가 있습니다. За гэхдээ эсвэргээрээ бид бүхэн тийм ээ одоо итгэгч хүн гэж байгаа энэ ахан дүүсээсээ шалахыг амсах юм бол одоо эсвэргээрээ миний сэтгэл шантарч цоцох үе байдаг. 모세는 대단한 인물입니다. За Мосе бол тийм ээ үнэхээр одоо мундаг. 그 당대 최고 권력이었던 애굽 파라오 왕 앞에 10가지 기적을 베풀어 버린 За 인물이에요. тухайн үед хамгийн тийм ээ дээд ирэх мэдлэлтэй байсан Парон хааны өмнө 10 гайхамшигыг буулгасан. 그리고 200만 되는 이스라엘 백성들을 애굽에서 탈출시킨 인물이 바로 모세입니다. За тэгээд 2 сая гаруй давсан тийм ээ Израилийн ард түмнийг Египтээс гитлэгсэн нэг юм байна. 그렇게 놀라운 믿음을 가진 모세가 백성들의 지속적인 불평과 불만 앞에 그만 낙심하게 됩니다. За гэтэл тийм аваа мундаг байсан тийм ээ Мосе одоо үргэлжлүүлэн байн гар түмний тэр гомдлож байгаа гонгиноноос болоод өдөө сэтгэл цөхрөх үе гарсан. 이걸 통해 제 자신도 돌아보게 됩니다. За үүгээр дамжуулаад би өөрийгөө ч гэсэн эргэж харж байна. 나는 내 곁에 있는 우리 동역자들에게 자꾸 낙심되고 좌절되고 그렇게 마음을 갖게 하는 불평 불만을 이야기하는 사람인지 За би өөрийнхөө дэргэд байгаа хүмүүст тийм ээ ахан дүүстэй байнга тийм ээ хэцүү байгаагаа гомдлол хэлээл одоо гомдолтой гонгиндаг тийм хүн болов уу? 아니면 더 힘이 나게 하고 용기가 나게 하고 더 하나님을 붙잡을 수 있게 하는 동역자인지 돌아볼 때가 За 많습니다. эсвэл илүү их тэдгээр хүмүүсийг хүчрхэгжүүлээд тийм ээ хүчжүүлээд босгодог тийм хамтран зүтгэгч үү гэдгийг эргэж харсан. 민수기 11장을 찾겠습니다. Тооллого 민수기 11장 11-ээс харъя. 민수기 11장 Тооллого 11-р бүлэг байна. 4절입니다. 4-р ишлэл 4절 함께 읽겠습니다. 4-ийг хамтдаа уншийе. Тэдний дундах холилдсон хүмүүс шунхай хүсэл давтаж мөн Израилийн хүүгүүдч дахин уйлж хэн бидэнд идэх мах өгөх вэ? 계속 불평불만하는 거예요. За байнга тийм ээ гомдлож гонгиндэлдэж байсан. 애굽에서 정말 노예로 살았던 그곳에서 하나님이 기껏 건져줬더니 За Египтэд тийм ээ боолшогдож амьдарч байхад нь бурхан бүр тийм ээ тэднийг татан гаргасан байхад 하나님의 감사함을 나누면 얼마나 힘이 되고 좋겠어요. бурханы тийм ээ тэр нэгүслийг талархлыг хуваалцсан бол ямар их тийм ээ баяр хөөртэй хүчтэй байх байсан бол. 그런데 그렇게 노예처럼 살았던 건 잊어버리고 애굽에는 이것도 있고 이것도 있고 이것도 있었는데 계속 불평불만을 하는 거예요. За гэтэл тэр бүхий л зүйлсийг мартаад тийм ээ Египтээс гаргасныг нь мартаад тэгээ Египтэд ийм ч юм байсан, тийм ч юм байсан гэж гомдлож байгаа. 그리고 계속된 불평 속에 15절입니다. За тэгээд байнга үргэлжилсэн энэ гомдол донд 15 дугаар ишлэл байна. 15절 함께 읽겠습니다. 15-ыг хамт уншийе. Хэрв та надад ингэж хандах гэж байгаа бол намайг нэг мөсөн өгүүлээч. Хэрв таны мэлмид би тааллыг олсон аваас гамшиг зовлонг минь надад үзүүлэлгүй даруйхан алаач гэлээ. 정말 그 놀라운 파라오 왕 앞에서도 이런 표현은 안 했어요. За тэр бүр агуу хүчрхэг Парон хааны өмнө бол ингэж хэлээгүй. 그런데 정말 함께 해야 될 동역자들로부터 곁에 있는 사람들로부터 지속적인 불평 불만을 듣게 될 때 За гэтэл тийм ээ одоо хамт байсан одоо үндэстэн гэж байгаа энэ хүмүүсээсээ Израильчуудаас байнгын тийм ээ гомдлол гонгиноныг сонсоод эхлэхээр 나를 그냥 죽여달라는 말까지 하게 돼요. Бурханд намайг өхүүлээч гэж хэлсэн баг. 우리도 주님의 일을 하다 보면 이러한 마음이 들 때가 반드시 있습니다. За бид ч гэсэн эзний ажлыг хийх юм бол ийм сэтгэл төрөхгүй гарцаагүй байгаа. 그리스도의 편에 서서 정말 내가 주님을 위해서 살아봐야 되겠다 하는 사람이라면 반드시 어려움을 겪습니다. За Христийн
эзний тал зогсоод тийм ээ. Би гарцаагүй эзний төлөө амьдрья гэж байгаа хүнд бол заавал зовлон байна. 그런데 나의 평소의 신앙이 성령 충만하고 깨어 있을 땐 그러한 말들을 잘 이겨내고 감당했던 거예요. За гэхдээ миний итгэл тийм ээ сэргэг байгаад энгийн үедээ бол би бурхантай ойр байх үедээ тэр үгнүүдийг тийм ээ даваад гарч чаддаг байсан. 그런데 내 신앙이 조금 처져 있고 지쳐 있을 때, 힘들 때 그러한 어려움들이 찾아오게 되면 그 화살을 맞게 되면 За гэтэл тийм ээ миний итгэл жахан цөхөрчгсөн би жахан ядарчихсан цуцчихсан байх үед ийм тийм ээ зөөсөд хэцүү бэрхшээлд тулгарх юм бол тэр ном суманд нь оногддог. 내 마음이 좌절되고 낙심할 수 있다는 겁니다. За тэгээд сэтгэл маань улам илүү тийм ээ цуцж олно гэсэн үг. 나는 어떠한 동역자인가요? За тэгвэл би ямар хамтран зүтгэгч болоо? 한번 생각해 봐야죠. Нэг бодож үзэх хэрэгтэй. 정말 가정에서 우리 식구들에게 나는 힘을 주는 사람인지 아니면 상처를 주는 사람인지 За гэр бүлдээ ч гэсэн би тийм ээ гэрийнхнийгаа хүчжүүлдэг босгодог нэг нь үү эсвэл гэрийнхнийгаа зовоодог нэг нь үү? 내가 속해 있는 직장에서도 남들보다 조금 더 손해보고 더 조금 늦게 퇴근하더라도 더 희생하고 오히려 그러한 삶을 살고 있는지 아니면 내 것만 챙기는 직장의 모습을 가지고 있지는 않은지 За ажил дээр ч гэсэн ялгаагүй тийм ээ. Би арай илүү жоохон золиослоод арай илүү жоохон удаад тийм ээ. Одоо бусдын төлөө арай илүү хичээж амьдарч байна уу эсвэл зөвхөн өөрийгөө бодоод өөрийнхөө энийг л хийж байна уу? 교회에서도 마찬가지죠. За чуулган дээр ч гэсэн ялгаагүй. 정말 이 교회를 위해 먼저 기도하고 교회 오면 빗자루라도 먼저 들 줄 알고 더 희생할 줄 아는 그러한 마음을 가지고 나는 신앙생활 하고 있는지 За чуулган дээр ирээд тийм ээ. Би одоо арай илүү нэг ховны шүр бариад арай илүү цэвэрлэгээ хийя гэж хичээ зүтгэж байгаа. Илүү чуулгана гэж байгаа тийм итгэлийн амьдралаар амьдарч байна уу? 아니면 다른 누군가의 희생과 헌신 속에 나는 그저 편안함을 누리고만 살고 있지는 않은지 Эсвэл өөр нэгний хичээл зүтгэл донд би амар тайван амьдарч байна уу? 여기 제가 예화를 하나 읽어드릴 건데요. За би та бүхэнд нэг жишээ уншиж өгье. 아, 다른 사람의 마음을 이렇게 낙담시키는 것이 적은 죄가 아닙니다. Тэр бусад хүний сэтгэлийг тийм ээ одоо зүрхийн сэтгэлийг нь унтраах, шантраах гэдэг нь ерөөсө жижиг гэмнүг бол биш ээ. 자, 제가 한번 읽어드릴게요. За би уншиж өгье. 영국과 아프리카의 이주민들 사이에 보아 전쟁이 있었던 겁니다. За одоо тийм ээ Англи болон Африк хүмүүсийн тийм ээ хооронд одоо тийм цагаач хүмүүсийн дунд 보아 전쟁. Эрдэнсийн дайн, тийм дайн болж байсан гэдэг. 그런데 아프리카의 한 병사가요, 특이한 죄목으로 재판을 받은 거예요. За гэтэл Африкийн нэгэн цэргийн тийм ээ маш онцгой нэг гэмт хэрэгээр одоо гэмт хэрэгээр шүүгдсэн байна. 그 죄 이름이 뭐냐면 낙담시키는 죄. За тэр гэмийнх нь нэр гэмт хэрэгийнх нь нэр юу байсан бэ гэхээр бусдыг одоо тийм ээ одоо шантраах, цуцаах гэсэн тийм гэмт хэрэгийн нэр байсан. 그가 했던 일이 무엇이냐면 За түүний хийсэн юм нь юу байсан бэ гэхээр 같은 편 우리 식구들을 만나고 다니면서 적이 얼마나 강한지, 적이 얼마나 센지 그러한 말들을 퍼뜨리고 다녔다는 거예요. За тийм ээ өөрийнхөө талд байгаа тэр цэргүүдтэй очиод одоо эсрэг талын дайсан хэр их хүчтэй, эсрэг талын тийм ээ дайсан ямар одоо том байна, агуу их байна, хүчтэй байна гэдэг тийм яриаг л байнга тараагаад яваад байсан баг. 그 말을 듣고 총 한 번 쏴보지도 않고 그 군인들의 마음이 낙담되어서 좌절하고 실패하고 져버린 거예요. За тэгтэл тэр үгийг сонсоод ганц удаач тийм ээ буу байр тулалдаж үзээгүй тэр цэргүүдийн сэтгэл бүгдээрээ тийм ээ шантарч унтраад бүхийсэн байна. 자, 총 한 번 쏴보지도 못하고 패배해버린 거예요. За тэгээд ганц ч удаа буугаа хэрэглэж чадлаггүйгээр нөгөөний хүмүүс чинь ялагдаад өгсөн байна. 그렇게 부정적인 말은 정말 많은 사람들에게 많은 영향을 끼친다는 걸 생각해야 합니다. Тэр ийм сөрөг үгс тийм ээ маш олон хүмүүст нөлөөллийг авчирдаг гэдгийг бодож байна. 자꾸 낙심케 하고 불평불만하는 말은 우리 모두를 죽이는 말이잖아요. Тэр байнга тийм ээ одоо цуцсан, шантарсан тийм үг л яриад байх юм бол тэр нь бидний бүгдийнгийн тийм ээ ядраа цуцаана. 그런데 긍정적인 말, 하나님 의지하고 한번 싸워보자는 말, 용기를 주는 말, 그러한 말들은 우리 모두를 살리는 말인 겁니다. За гэтэл тийм ээ одоо ийг зэрэг болсон эерэг үгс тийм ээ хамтдаа тулалтяа, бурханд найдяа гэж тэгж хэлж байгаа өгнүүд маань бидний бүгдийг нь адилхан босгоно. 사실 이번 학예 수양에도 나담도 있고 해서요. 아, 정말 우리
몇 명이나 과연 접수할 수 있을까 사실 불안했던 겁니다. За яг үнэндээ энэ удаа наадам тийм ээ ингээл урт амралттай байсан. За тэгээд зуны ихсэн семинар тэр олон хүмүүс оролцох болоо гэж их тийм санаа зовж байсан. 아니 다른 교회에서는 이미 다 접수가 끝나고 뭐 방배정 됐다고 소식이 들려오는데 우리는 아직 접수도 못하고 있었던 거예요. Тэр чин бусад чуулганаас бол бүртгэлээ яг ийлгцэн бид нэр одоо өрөөгөө хуваарлцсан гэж яриа сонсогдсон. Гэтэл манай чуулган бол бүртгэлээ ч хийлгээгүй байсан. 야 이거 어떡하지? 우리 최선을 다해서 한번 그래도 남은 시간 전도해 봐야 되겠다. За одоо энийг яах вэ тийм ээ бид нэр үлдсэн хугацаанд сайн мэдээд хараая. 근데 주변에서 형제자매들이 그런 말 해주시는 거예요. За гэтэл иргэн тойрноос ахан дүүс маань тэгсэн. 너무 걱정하지 말라고. Тгий санаа зовоо. 가실 분들 다 갑니다. Явах хүмүүс нь бас бүгдээрээ явна. 그리고 한 사람이 여러 명씩 전도하니까 전도도 많이 될 겁니다. За тэгээд нэг хүн олон хүн сайн мэдээд харах учраас олон сайн мэдээний үнэтэй явна. 얼마나 힘이 되고 감사가 되든지요. За тэр бүр маш их хүч болсон тийм ээ талархсан. 그래서 결국은 50명의 새로운 영혼들이 또 함께 За 했잖아요. тэгээд эцэст нь 50 шинэ хүн хамтдаа оролцсон. 맞습니다. 우리 곁에 늘 감사를 나눌 줄 알고 은혜를 나눌 줄 알고 주님께 받은 기쁨을 나눌 줄 아는 동역자들과 함께하고 있다면 Тэр яг үүнтэй адилхан бидний дунд тийм ээ үргэлж Бурханаас авсан нэгүслээ, талархлаа тийм ээ яг сайхан зүйлсийг хуваалцдаг нэгэн байвал 나 역시도 그 영향을 받아 행복하게 주님을 의지하는 사람이 될 수 있는 겁니다. би ч гэсэн тэр үр нөлөөллийг аваад аз жаргалтай итгэлээр амьдрэх нэгэн болж чадна гэсэн. 그런데 자꾸 안 된다, 실패할 거다, 어려울 거다 그러한 말은 우리의 마음을 낙심시킬 수 있다는 거예요. За гэтэл байнга тийм ээ одоо болохгүй баха, одоо хэцүү баха, бүтлгүүтгүй баха гэх тийм үг яриад байх юм бол бидний сэтгэлийг унтрааж бохоно. 그리고 우리는 교회 안에 봉사하며 마음이 낙심될 때도 많아요. За тэгээд бид бүхэн тийм ээ чуулган дотроо үйлчлэх үед сэтгэл маань шантрах үе байна. 아마 지금도 점심 식사 준비를 위해 누군가의 손길은 바쁘게 돌아가고 있을 겁니다. За одоо ч гэсэн тийм ээ өдрийн хоол бэлтгэхийн тулд хэн нэгний гар тэнд ажиллаж байгаа. 정말 교회 안의 봉사는 무엇인가 받고 하는 게 아니잖아요. Тэр чуулган дотор үйлчлэл хийнэ гэдэг чинь ямар нэг юм авчаад үйлчлээд байгаа юм ерөөсөө биш. 내 시간 드리고 내 건강 드리고 내 돈도 들여서 실은 다 봉사하는 거잖아요. Тийм ээ өөрийнхөө цаг хугацааг зориулаад мөн өөрийнхөө эд мөнгө, эд материалыг зориулаад үйлчилж байгаа. 그런데 정말 나름 열심히 했다고 생각했는데 나에 대해 좋지 않은 평가나 판단을 받을 때 우리 마음이 낙심될 때가 있습니다. Тэр би өөрөө бол тийм ээ сайн хийчлээдээ гэж бодож байхад намайг тийм ээ сайн байсангүй гэж хэлэх юм бол тэр үе сэтгэл маань шантрах үе цуцах үе байдаг. 예를 들어 9시부터 점심 맛있게 준비하고 있는데 점심 먹다가 오늘 밥 맛이 좀 이상하네? 맛이 왜 이래? 그 말은 정말 큰 상처가 되겠죠. За тийм ээ одоо өнөөдөр өглөө 9 цагаас ирээл тийм ээ өдрийн хоолыг бэлдээд байж гин. Гэтэл өдрийн хоолоо идэж байхдаа тийм ээ өнөөдрийн хоол амтан жахан тиймэрхүү юм уу гэж хэлчих юм бол хийсэн үннийхээ сэтгэл гонсоо шүү дээ тийм ээ. 그런데 만약 이렇게 표현해 주시는 분이 있다면 За ихтэй ингэж илэрхийлж байгаа хүн байвал 야 정말 아침부터 많이 수고해서 정성스럽게 준비했네. өглөөнөөс хойш стор тийм ээ хичээгээд стор сайхан амттай хоол хийжээ. 야 그래서 그런지 오늘 점심은 그 어느 때보다 더 맛있는 것 같아. За тийм болохоор тэр юм уу өнөөдөр бол тийм ээ өдрийн хоол бүр бусад үеийнхээс ч илүү амттай байна. 너무 고생하고 수고했어요. За үнэхээр хичээ зүтгэлээ. 그 표현은 그 봉사하는 자매님들에게도 더 큰 힘이 되지 За 않겠습니까? тэгэх юм бол тэр үйлчлэл хийж байгаа хүмүүс ч гэсэн илүү том тусдсан болно. 그리고 우리의 마음이 또 언제 낙심이 되냐면 За тэгээд мөн бидний сэтгэл ямар үед цуцдаг вэ? 우리는 우리 존재 자체만으로 귀하고 값지고 소중하잖아요. За бид бүхэн тийм ээ оршин байгаагаараа л үн цэнтэй маш их эрхэм нандин хүмүүс. 자, 한 가지 예화가 실제로 있었는데요. За боддоор нэг ийм юм болж байсан. 영국에서 우표 경매가 붙은 겁니다. 우표. 우표는 뭐예요? 그냥 카드라고 그냥 말씀하시죠. За одоо Англид тийм ээ одоо картны тийм одоо өрсөлдөөн болж исэн гинэ. 전 세계에 단 2장밖에 없는 카드인 거예요. За тэр бол дэлхийд одоо 2хан байдаг тийм карт байсан. 그런데 한 장이 이제 경매에 붙여지게 된 겁니다. За тэгсэн чинь нэг нь тийм ээ одоо наагдсан. 그리고 엄청난 금액을 들여서 그 카드를 경매 입찰 받은 거예요. За тэгээд маш их хэмжээний мөнгийг төлөөд тэр хүн тэр картыг авсан байна. 많은 사람들이 와 엄청난 가격에 팔렸다고 환호한 겁니다. За тэгээд тэр хүмүүс тийм ээ одоо маш үнэтэйгээр зарагдлаа гэж бүгдээрээ баярлж ирсэн. 그런데 그 엄청난 돈을 들여 카드를 산 사람이 갑자기 라이터를 켭니다. За тэгсэн чинь маш их мөнгө өгөөд тийм ээ тэр картыг авсан хүн одоо гинт жожгоолог асаасан баг.
그래서 그 카드를 불태워버린 거예요. За тэгээд тэр картаа шатаасан гэнэ. 그 큰 돈을 주고 산 카드를 딱 불태워버린 겁니다. За тийм үнэтэйгээр авсан тийм ээ нөгөө картаа одоо шатаачсан. 많은 사람들이 비난한 거예요. За тэгээд олон хүмүүс тийм ээ одоо 그런데 түүний шүүмжилсэн. 그런데 그가 이렇게 답을 합니다. За гэтэл тэр хүн ингэж хариулсан гэнэ. 지금까지 이 카드는 2장이었습니다. За өдийг хүртэл энэ карт 2 шиг байсан. 그런데 이 카드 한 장이 불탐으로 말미암아 이제 이 세상에는 이 한 장의 카드밖에 남지 않습니다. За гэтэл одоо энэ карт чадсан байхгүй болсон учраас одоо үлдсэн нь дэлхий дээр одоо энэ ганцаа суурь байхгүй болсон. 카드가 2장일 때의 가치와 한 장일 때 가치는 달라요. За тэр карт тийм ээ 2 шиг байх үеийн үнц нь болоод ганц шиг болсон байх үеийн үнц нь өөр. 이제 그 카드는 매길 수 없는 값어치의 카드가 된 겁니다. Тэр одоо бол тэр үлдсэн нэг картыг болов тийм ээ одоо мөнгөөр тийм ээ одоо дүүцхэргүй үнэлэхэргүй тийм үн цэнтэй карт болсон. 하나님이 우리를 그렇게 창조해 주신 것 아셔요? Тэр бурхан ч гэсэн бид бүхнийг ингэж бүтээсэн. 나와 똑같은 사람이 여러 명 있습니까? За надтай яг адилхан хүн одоо хідэн хүн одоо хэр олон хүн байхгүй шүү дээ тийм ээ. 아마 한 사람만 더 있다 할지라도 내 가치는 이렇게 소중하진 않을 Тэр 거예요. надтай яг адилхан хүн дахиад нэг хүн л байх юм бол миний үнц нь энэ хэмжээнд байхгүй. 그런데 하나님은 나를 정말 귀하고 소중하게 여겨주셔서 나를 한 사람만 창조해 주신 거예요. За гэтэл бурхан намайг үнэхээр үн цэнтэйгээр тооцсон учраас үн цэнтэйгээр бүтээсэн учраас би ийм эрхэм найдан байгаа. 내가 얼마나 가졌냐? За тэгээд би хэр ихийг одоо олж авсан. 내가 얼마나 배웠냐? Би хэр ихийг сурч мэдсэн бэ? 그것이 내 가치를 결정하는 게 За 아닙니다. энэ нь миний үн цэнийг тодорхойлж байгаа юм шиг. 내 가치는 나를 이렇게 존귀하게 창조하신 하나님이 가치를 정하는 거예요. Тэр намайг тийм ээ үн цэнтэйгээр бүтээсэн бурхан миний тэр үн цэнийг тодорхойлж байгаа. 계절마다 꽃이 다르게 피는 것 아십니까? За мөн улирал бүрээр тийм ээ өөр цэцэг дэлгэрдгийг мэдэж байгаа. 봄에 피는 꽃이 있고 여름에 피는 꽃이 있어요. За хавар дэлбэлдэг цэцэг гэж байна. Мөн зун дэлбэлдэг цэцэг гэж байна. 여름에 피는 꽃이 있고 가을에 피는 꽃이 있습니다. За мөн зун дэлбэлдэг цэцэг байна. Намар дэлбэлдэг цэцэг байна. 그리고 가을에, 겨울에 피는 꽃이 있는 거예요. За мөн намар өвөл дэлбэлдэг цэцэг ч гэж тустай байна. 일찍 피면 일찍 집니다. Тэр эрт дэлбэлэх юм бол тийм ээ эрт хагдарна. 우리의 신앙생활에서도 이러한 일이 있다는 거예요. За бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн ийм зүйлс болж байгаа. 어떤 사람들은 기도응답을 또 빨리 받는 분도 있고 За зарим хүмүүс нь залбирлынхаа хариултыг маш хурдан авдаг. 누구는 더디게 기도응답 받는 분도 있고 Зарим хүмүүс нь маш удасныхан дараа авдаг. 그렇게 남들과 비교하는 것보다 더 중요한 게 무엇이냐면 За ингэж бусадтай харьцуулаад тийм ээ харах юм бол 눈에 보이는 그러한 결과에 좌우되는 그러한 신앙이 아니라 за нүдэнд харагдаж байгаа тэр өөр дүнд тийм ээ одоо хөдөлдөг сэтгэл биш. 어떤 상황 속에서도 꾸준하게 끈질기게 하나님 편에 서는 그리스도인이 내가 되어야 합니다. За ямар ч нөхцөл байдал донд байсан тийм ээ үргэлж бурхнаас зууран барьдаг тийм хэрэгсэл итгэж болох хэрэгтэй. 하나님은 사계절을 주셨습니다. За бурхан дөрвөн улирлыг өгсөн. 봄이 오면 반드시 여름이 옵니다. За хавар болох юм бол дараа нь заавалчгүй зун болдог. 여름이 오면 반드시 가을이 와요. Зун болох юм бол дараа нь гарцаагүй намар ирдэг. 가을이 오면 반드시 겨울이 옵니다. За намар болох юм бол мөн дараа нь өвөл бол. 내 인생에 봄만 있었으면 좋겠죠. Тэр таны амьдрал тийм ээ зөвхөн хаврал байвал гоё ах тийм ээ. 그런데 내 인생에 반드시 겨울이 옵니다. За гэтэл амьдралд нь гарцаагүй дараа нь өвөл ирнэ. 천지창조 순서도 저녁에서 아침으로 나아갑니다. За мөн энэ дэлхийг тийм ээ бурхан бүтээхэд ч гэсэн шүн болоод дараа нь өглөө болдог. 저녁이 되며 아침이 되니 저녁이 되며 아침이 되니 성경에 계속 반복해 주신 이유가 무엇입니까? Тэр шүн болоод өглөө боллоо гэдэг үгийг Библиэлд давтан хэлсэн учир нь юу вэ? 하나님은 결국 우리에게 좋은 것을 주시겠다는 약속이에요. Тэр бурхан эцэст нь бид бүхэн сайн зүйлсийг өгнө гэсэн амлалт байна. 내가 지금 사람에게 높임받고 있고 칭찬받고 있고 인정받고 했다고 해서 그렇게 좋아할 것도 아닙니다. За би одоо хүмүүсээр тийм ээ хүндлүүлээд хүмүүсийн өмнө хүлээн зөвшөөрөгдөөд магтуулж байна гэдээгээр ерөөсөө баярлаж сайрах зүйл биш ээ. 그렇다고 사람에게 인정받지 못하고 대우받지 못하고 천한 취급 받는다고 해서 그렇게 마음 상할 것도 아니라는 거예요. За мөн тийм ээ би хүмүүсэд хүлээн зөвшөөрөгдөж чадахгүй хүмүүсийн өмнө тийм ээ одоо сайн одоо магтаалыг сонсож чадахгүй байлаа гэлээгээд
гонсоох шаардлагач байхгүй. 사람들의 평가가 중요한 게 아니라 하나님의 나를 어떻게 바라보시느냐, 하나님의 평가가 중요한 겁니다. Тэр хүний дүгнэлт ерөөсөө чухал биш. Бурхан намайг юу гэж харж байна вэ гэдэг нь хамгийн чухал ахна. 우리는 반드시 하나님을 만납니다. За бид бүхэн бол гарцаагүй бурхантай уулзнаа. 자, 본문 갈라디아서 6장입니다. За үндсэн үг Галаат руу очие. 6장 6 дугаар бүлэг 7절입니다. 7 дугаар эшлэлэн 갈라디아서 6장 7절 Галаат 6-гийн 7 дугаар эшлэлэн 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Бүү мэхлийг бурхан илэг доог болохгүй. Учир нь хүн юу тарьснаа л хурааж авдаг. 신앙생활이 힘든 이유가 무엇일까 생각해 본 적이 있습니다. За итгэлийн амьдрал яагаад хэцүү юм болоо гэж бодож ирсэн удаатай. 왜 신앙생활이 힘들게 느껴지는 걸까? За яагаад итгэлийн амьдрал хэцүү гэж мэдрэгдэж байгаа юм болоо? 아, 이유가 있구나. Шалтгаантай байна. 내가 심지 않은 것을 거두려고 하기 때문에 신앙생활이 힘든 거구나. Би ерөөсөө тариагүй юм а хурааж авах гээд байгаа учраас л итгэлийн амьдрал хэцүү болоод байна. 1층 로밍 꽃가게에 가보면 여러 꽃들이 전시가 돼 있잖아요. За нэг давхрын номингийн тийм одоо цэцгийн тасагт очих юм бол маш олон янзын цэцэг дэлгэрсэн байгаа. 저절로 피는 꽃은 없습니다. 반드시 씨가 심겨졌기 때문에 그 꽃이 핀 거잖아요. Тэр аяанда дэлгэрсэн цэцэг гэж байхгүй гарцаагүй тэр цэцэгний үр суулгагдсан учраас л тэр цэцэг дэлбэлж байгаа тийм ээ. 혹시 내 신앙생활의 화단은 지금 무엇으로 심고 계십니까? За тэгвэл би итгэлийн амьдралынхаа энэ талбайд юуг тарьж байгаа вэ? 내 가정이라는 화단에 무엇을 심고 있나요? Мөн би гэр бүл гэсэн талбайдаа юуг тарьж байгаа вэ? 내가 속해 있는 구역이라는 화단에, 봉사부서라는 그 화단에 무엇을 심고 계십니까? За би өөрийнхөө хариалагдаж байгаа тийм ээ. Тэгээ үйлчлэлийн хэсэгтээ юуг тарьж байгаа вэ? 심지 않은 것을 거두려고 하는 것은 그건 하나님 앞에 욕심입니다. За тийм ээ өөрийнхөө тариагүй зүйлээ хурааж авах гээд байна гэвэл эн чинь бурхны өгөн шунал байна. 내 주변에 혹시 친절을 심고 계십니까? Чинжол? 친절. Чинжол 뭐야? Харс? Найрсаг байдал? 친절함. Сайхан тийм ээ найрсаг байдлыг тарьж байгаа бол 친절이 돌아올 겁니다. тэр найрсаг байдал над руу буцаад ирнэ. 혹시 내 주변에 미소를 심고 계시나요? За та эргэн тойрондоо инээмсэглийг тарьж байгаа юу? 그럼 시간 지나 미소가 반드시 돌아오게 될 겁니다. За тэгхийн бол гарцаагүй цаг хугацаа өнгөрөхөд тэр инээмсэглэл надад буцаж ирнэ. 혹시 용서를 심은 적 있나요? За та бүхэн уучлалыг тарьсан уу? 반드시 나에게도 용서가 돌아올 겁니다. За тэгхийн бол гарцаагүй надад ч гэсэн уучлал эргэж ирнэ. 나의 유익보다도 다른 사람의 유익을 심고 희생과 헌신을 혹시 심으셨습니까? За би тийм ээ өөрийнхөө ашиг тусын төлөө бус харин бусдын төлөөх ашиг тусын төлөө тарьсан бол 곧 내 삶의 풍요로움으로 하나님이 반드시 갚아주실 거예요. миний амьдралд ч гэсэн бурхан элбэг хангалуунаар надад буцаан төлнө гэсэн үг. 혹시 전도하며 봉사하며 기다림과 인내를 심으신 분 계십니까? За бас сайн мэдээд хараагаад тийм ээ хүлээж төвчээрийг тарьж байгаа хүн байвал 하나님이 반드시 값진 것으로 갚아주시는 걸 경험하게 될 거예요. бурхан гарцаагүй тийм ээ үн цэнтэй зүйлсээр буцаан төлнө гэдэгт итгэх. 누구는 이런 분도 있죠. За ийм хүмүүс байдаг. 정말 없는 물질인데 형편 어려운 것 아는데 가정도 개방하고 식사 대접하고 누구를 만나면 커피 한 잔 대접하기 힘쓰는 분들도 있단 말이에요. За тийм ээ амьдралынхаа боломж бололцоон жахан тааруу тийм ээ одоо жахан юмгүй хэрнээ түүнтэй уулзах юм бол юм авч өгөх гээл тийм ээ гэртээ нөхөрлөл авах гээл одоо кофе чолтойгоо аваад өгье гэж явдаг хүн байна. 그렇게 한 사람의 영혼을 위해 물질을 심었던 그 사람은 반드시 하나님이 물질적인 축복도 허락해 주십니다. Тэр нэг хүний сүнсний төлөө тийм ээ тарьж байгаа тэр хүн бол гарцаагүй түүнийгээ буцаан эргүүлэн амнаа. 혹시 우리가 그리스도인이니까 그럴 일은 없지만 За бид бүхэн Христэд итгэж учраас тэгэх одоо юм тохиолдохгүй ч гэсэн 혹시 불평이나 판단이나 원망이나 시기나 미움이나 열등감을 내 주변에 혹시 심었다면 за би тийм ээ одоо атаархаа зүтгөрхөл за тэгээд өөрийгөө дорд үзэх үзэл гомдлол гонгиноныг тийм ээ эргэн тойрондоо тарьж байгаа бол 잠시 후에 내 삶 속에 그것을 다 거두어 드리는 걸 경험하게 될 거예요. Хэсэггүй хугацааны дараа тэр хүн өөрийнхөө амьдрал тэр бүгдийг хурааж авах болно. 왜냐하면 심는 대로 거두는 건
하나님의 법칙이기 때문에 그렇습니다. За яагаад вэ гэхээр юу тарьсан түүнийгээ хурааж авна гэж байгаа нь Бурхны тогтоосон зарчим учраас байна. 그래서 내가 주님을 위해 심었던 모든 것은 반드시 돌아옵니다. За тийм учраас би эзний төлөө тарьсан тэр бүхий л зүйл тийм ээ над руу буцаж ирнэ. 그래서 낙심할 것도 없고 좌절할 것도 없고 우리는 포기해서는 안 될 거예요. За тийм учраас бид бүхэн тийм ээ шантрахгүй, цоцохгүй, бууж өгөхгүй байх хэрэгтэй. 자, 예화 하나 읽어드릴게요. За нэг жишээ уншиж өгье. 2차 세계대전이 끝난 후에 Дэлхийн 2 дугаар дайнд дуусны дараа 옥스퍼드 대학 졸업식에 참석했던 처칠 수상이 했던 말입니다. за Оксфордын их сургуулийн төгсгөлтөнд оролцсон 처칠 수상. За тийм одоо шагнал байсан байна. 네, 딱 5마디 짧은 말을 했대요. За тэр хүн тийм ээ 5 одоо маш богинохон үгийг хэлсэн гэнэ. Never, 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 never give up. 절대, 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 절대 포기하지 말라. За never give up буюу тийм ээ хизээч огтхонж битгий бууж өгөө гэдэг үг. 이 연설이 역사에 길이 남은 명연설이 되었던 거예요. За тэгээд энэ бичээс нь тийм ээ түүхэн дунд үнэхээр алдартай тийм бичээс онж үлдсэн гэнэ. 세상 사람도 세상에서 무엇인가 하나를 이루기 위해 포기하지 않고 최선을 다하잖아요. За энэ ертөнцийн хүмүүс ч гэсэн тийм ээ дэлхий дээр ямар нэгэн зүйлийг олж авахын тулд ерөөсө бууж өгөхгүйгээр тэмцдэг. 그런데 우리는 그리스도인입니다. За гэхдээ бид бүхэн бол Христэд итгэж хүмүүс. 다른 것들은 혹 내가 포기하는 일이 있다 할지라도 내가 영혼을 건지는 내 사랑하는 가족들만큼은 꼭 천국으로 데려가야 되겠다는 그것만큼은 우리가 포기해서는 안 될 거예요. За бид бүхэн бусад бүх зүйлсүүдийг тийм ээ бууж өгөөд орхиж олох ч гэсэн өөрийнхөө хайртай гэр бүлийнхнүүдийнхээ сүнсийг аврах тэр ажилд бол огтхонч хизээж бууж өгөхгүй байх хэрэгтэй. 이제 8월에도 집회가 준비되어 있잖아요. За одоо 8 сард ч гэсэндээ Библийн семинар байгаа тийм ээ. 여기 계신 분들이 한 사람의 귀한 영혼을 이 자리에 함께 모시고 오신다면 За энд байгаа хүмүүс маань тийм ээ нэг эрхэм нэг хүний сүнсийг л дагуулад ирэх юм бол 이 자리가 정말 이뤄진 영혼들이 구원받는 그 축복으로 넘치게 될 거예요. энэ газар маань үнэхээр аврагдсан хүмүүсээр дүүрсэн тийм ерөөлөөр бэлгэх газар болно. 그 일을 위해서도 함께 기도해 주시면 За 감사하겠습니다. түүний төлөө ч гэсэн хамтдаа залбираасай гэж хүсэж байна. 네, 기도하겠습니다. хамтдаа залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 이렇게 소중하신 분들과 오늘도 교제할 수 있도록 기회를 주셔서 감사합니다. Ийм эрхэм хүмүүстэй хамт нөхөрлөх боломжийг өгсөнд талархаж байна. 우리가 세상에 살고 있기 때문에 내 생각과 마음이 세상에 가 있기가 쉽습니다. Бид ертөнцид амьдарч байгаа учраас бодол сэтгэлээ ертөнцид алдах маш амархан билээ. 물고기가 물속에 살지만 물고기 뱃속에 물이 들어가지는 않는 것처럼 Загас усан дотор амьдарч байгаа ч гэсэн загсны бие дотор ус ордоггүйтэй адил. 우리가 세상에 살고는 있지만 세상에 구별된 그리스도인의 삶을 살 수 있도록 도와주세요. Бид нэр ертөнцид амьдарч байгаа боловч ертөнц бидний дотор орж ирэхгүй байхаар тас туслаарай. 오늘 오후에 있을 전체 임원 모임에도 주님 함께하여 주시기를 원합니다. Өнөөдөр өдөр болох нийт үйлчлэлийн багийн нөхөрлөлтөд ч гэсэн эзэн хамт байгаарай. 예수님 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.